agi yagarego awadu wa umuru lemmu ana franci bangi alhamdulillah lemmu ngima gayre mu ko nyaago ifalla ko intonga me yima ga gemme gantina kenta sara yagare kilu tagundi amare gatini hari ngana karalengi mbutte jagu manifoni ada lemmu ko awar lemmu ko sunya foyi ida meraga sogi yentina ga fitnan dinaga ronduru goto lemunu ona memmunyi on tongo me kittendi sara yagaru ku kilu na tagu lemmu ko andi falle ko me fonne ona alla nyaagire mukuda mani sondo mullaga ni jonko yimei iyen ni gore gabe gano fayda kenda ku ci gabe nyaka songa ado suranya gare go haydome ya guntinaga tammanta inaga hutuma kati ikira haragalu ya gunnanta finaga kha alla makiti kenga hina iga ke mo be kamma kundu amali nyida oda alla nyaaga na subhanahu wa ta'ala alle muku banchiru ayni ko yimei na sondo munya bane jamalla gar nyalle da kenga naga e ganni itini habambano nyani gante gemme khawata sa gambano nyimme arno tanga yogomiro amara hankartame jamalla gare nyalli sine sugadi annabi da kembangande sine be ga halle am bonno nan qotay alla ganalle muku jonko yanga ni mel jonko yimei nan jaage ni su jonko yanga ni tongonde ankite alla ni go goreke arna kason kumpanto kadi ma laagara ko to ado ke yagare be ga dome igame mun da kwanga ko mo gobe amma gare kada yelli alla gani su sondo mun qayoda ina tuuɓe kake gollegeno gondi in tuuɓi yahunnanta fiinaga kiilu takenna keñaadi machallah wala quwata illa billah oga hi sikkandi ɓe kono akinunda question nu jaabinden kane ke fatawa danginte balibalanne keɓe gaña mankanginne keɓe gaña moɗin patengate o oɗa beesu ñaagati hakkay tongundi ñamaga lenki tongundi ñamaga kumbane mani foni ngati tongundimmaga sereganta wuyni goorno anga wini simmene ngeɓanena ke yagaruɗa mbanena ke yagareɗan guɗigamu tooxe muñi nandagi mpajunga tarade sumaña ambasangunta ke hadama suɓutten nan mbi a suɓutten mbi a summame telehoɓega yankinkey mey ngoliñangano ku aɓi yollanta wuttu yogoñiɗi tallondi yana wardo batte yagaren nimoroy fona bagandiya walla digan kanne o kawande kesten ɓe joni na fitna nu ñakkari orantaka ñana saabu kadi oga fitna kutuno oren meke bajuɓeeri aɗo yakare ke digama ati yakare ke tinnañam pima kati allah igata keñamogoɓe intatu kegadi kitamogoɓe intatu aki yegotinoku suumi yakan jimbagandi ngati sereɓe no kuttoro ke da'awana gonde oda law tanda itiko mojinde yakare langa kunduba aka moɗi ñimme anti sere sugono hoho ñangida iyampa ma langa ñampa yakare ke maka digam mo ngati ko nda law to awre henanti ko ndalanga bo ngewatu mbayi allah golle ñakamma subhanahu wa taala e nallawutu anga kanuma gooɓe arawa ñananga ma fama guennasima ko langande ñani lang kenganaga he iɗi gueɗo ko yakaruwa makanji hemene yakara heganna fo amulo mi mati yakaru moodi ña seɗeɓe ga ken korno nanta hennene yakaru ñayi a kenke yakaru moodi ñani ken nan kawanaka kumbaga idi yakaru moodi kun kamacino punka yakare wa kunnaro yakaru cuwayi keta yakare keti ke ɓaane he yakari gaɓe ana magance henati keɗigame keta soni gonɗigame kawye ñakka men nan tokko jaba jindi kadi guymino magance hene oro ken kanne maga yakarunga nañidi magance henati keseɓe ko nangaɗa ko e kumma ojo waringa anke mbegada ojo ngaringa de gollen pa karañay mendi le ñagare walla mamma yakare ndatuma ñankasinga ñampammagati allah e gelliyerema lagara kota sere suba mame ke golleri oɗa ñaaga allah oɗa ñaagati allah xana yampoma xa fotunkiti ñaari e ndakaɗa diga ɓe geta mayi metti hari sereɓe gani ke a ka nandagi mbajunga angatu maxawa yaxare ke digame ke rono hara gadi intoro nan xawana muñi ngama hara muñi maxa warno sitti ke noxonni kuna sittelegana suduna su warameɗi a suna mame ko noxuɓe gadi mpoyni hometagati nayi roppu yaxaru nkoniya ni kontoru ñayi yere andi mpateke nayi roppu yaxaru nkonno mani na haɓegi nkemaxa roppu yaxaru maxa hari saada kundu lengi ille kare kundu yakarego hagiri golli gorego ñaminda atiɗa ida mundi magati allah nammagaro sittingamma nde refu yakarun konno pour mane setane golle hayke suwa o yampa susumagal lew sere sugara message ko yoy no sabari ndi no kaliman ndi oɗaga araynullaga inchallah thumma inchallah o wakilun to ko kemede as-su'alu awwalu tirindini hana be ga yani wakilun to ko seregan hadu ko kega he onana go haju ngom ma tarade tirindini hana be ga ya khataba mura'at khataba bikran ide ganne go mundu
gelli yahanne ke igada mundu kembire ke wa terranga igada mogonu benu wari a photo nu benu wari imi fate mbogumedi photo haybanto ñani boyra mumma timme a boguyera de nge doore awa idiga mara ittide ikede ke mogon nambe annan kawañiral londi mogon korosinéa de surtout an photo nga téléphone nga angan photo lono an profiling nga bo annan kawana na ati yakarentidanga ni he yaguntahi tonguñani xayma kiñankompenga hinade ancariyanti kam awaytanna hakketoko ike giri vacanci ngayiri mati kallunu kutiya mogon masiru aranta ronoba idaga kusul lagande nga téléphone cone igon numéro ñani abara téléphone ke ortu ida wutu iti koni ati ke karisane bon yakare getno a trompe a yille igo ke xili yoget non yakarne ke andi xiri ko l'essentiel sikkal li yakare ke gollunga ta kendañi billaga ibiri ida konada ha iti fagadan ŋutu xuso igamo kor ina ñi xuso ñayi de pati ken gara ke maxa kanu i keta kuji kunuri bange ken balle keri halle kendi kanundi iri halle kudo illo tayi imañi xusoyi ida tilndi ati tongun ñallingi allah da i jongatini wi kinni igoyo goway bo allah maxa kiiti ke ñaxugani mati yaxamba nen luwaɓa yaxamban kaseyigo ke ñandi xusaxu ngirndi bakkiya tongu ñallingi allah da ati kenno sanaxa yaxare ke ganadaga kuñindi kara i kilu ñani yimmendi a ganani kuñimenu kun kara kenke i kilunga taxunu xagadaga kuñindi i me ken kara tan i kilunga yimmendi sakka ganadaga kuñindi kara angana téléphone payi uron pakkadi so annañini lini ñay tayigo yitan gende gondigamunu kewru ñangayi adi téléphone keni matugu newa tayigo adi téléphone nigida ñigu ñamaka iti kama téléphone koɓana kinan ida téléphone koɓo ima koɓanna kinan gida ñigunga ida koɓa ñimmeada hadiya ganadaga kuñindi kara ama mayinayiya o hay ke koteɓe ga xollenki aɗa koyeyangiriya ahay kattakasoyaga saxe mano vraiment ila same i jaxali igan xawa bugura kitte ke heɗi moxoɓe alijawab onati axiyo nangani jaɓe ngani keɓey masha allah wala quwata illa billahi e keñani fatawa danguinteego ngati aki yakrego masalanga igoyego yakke ngati ntatunga ke yakrorono holle ɓeeɗi min nantinga holla murni serede gana holla gagante wari yakrego bamako aɗa sasi ngaringa ati holla kurmoge kema kadi moodi e holla kurmoga ma holla to angenama bamako oko wayere mbagaɗo koɗo kehindambe ay mene ko allah semene anga e gonu rono holle ɓeeɗi kay medallanaga yagaren naɗu kina ñagambane nga nan kusaku ngirindi an kina nan tirindi an ken na ille ken konno kenda anke mayigon gari gedi kende yigon garniya allah nan kende mamen ambulance gamaran kina wutu nan dan ñagambane ñandan kusaku lagana boganga fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna gollen peti key anda famude bon kembire kete nga hillandi ɓe konno igo kanti yagare ke anga yagare ke munda ayi franga matanga munda o dangi kun kharun kunga munde ngibare ngengengi e ke golle be suga yagare nga hinange ma har bi anna tanga munda yo antongo parce que togota nan tano agan qora nyinyake mundai togota na gannano an soninke soninkan kannange na ke nyakon anda yagare mundu ambi laga daga na sagata anda wada profili photo ndambu nyanai andi gamada ati anna sariya mullima kiñanga hinan cariyanti kam andaga lagandi compe sunkara yakambanu filida xiri kenna ngirno ammañi xusoy anna tilindi ati yakambane ñandi xusaxu ŋutu aga nadaga kuñindi kara uro ma wuru naxane ana lini ñay ama xana malay hari gankenga kori hohoñananga tanno tilindi haranga macinda keta anga yaxara ke munda o duwangandan xoxone yelle allah gana an kanda kattan xeeringa keɓe anga yagare ke munda anga suuguna di yelli allah gana yagare ke tanga na bogu ke mogoɓe gantali ganda na wara killeɓe anke nga munda allah gama yagaren tanga yagare igonga yagare munda homani kenga se igonda yangan kata fara mari igo keña suugana yangan kata ngahi yangan kata fara mari anda suugen cabunu ngari oɗa allah ñagana yelli allah ganan tumandi yagare kena kanda na wara killi sireɓe gan cirtayi no su kanda wa sualu fali keesu o hillandi ɓe gayra giri aki yagarego watti kunni jagundano ña iwada gana yirami ŋutu jamanego yiɗa naari
immenu jamane ina kini soronga nantina gaga yo kay kunga daga ko bo jamane kay pribe igana kinni yagarum kumbanu ngayna jago indaga kinni kempiri igana ho sakka kamma kudo igana fonne kita iga kenne be sakhira ne kamma saga igana ko boti pribe iga honne be sakka kamma ila hina kenya tuma nay ma daga mama daga al jawab onati jabe ngala harja fi dalika basun tekey bo jagunde nyani sumunde nyaga nonata ntabagana ncumundi basam bisiya walla ncumundi wujunay angana tugananna ho kappayya ke basam bisi ncumunnay awa ajon konni wujunu karageyat mpa kinna ngangana o tu tambo nyay su anna nyana wujunu tumya kentabagana riballo ka jagunde ke ani ta ajon konni ke hakya sere ga ko mono ajon konni ke hakya be ga sumundi ni ajon konni ke hakya man kana honne sa'a kamma amma tan daga wasu nugutan an da gari ngam ho sa'a kamma ken mangol ni ngaka huwa problème sun ta kama kayran kunne ha problème ken min Allah kem pa kasi diga me go saza non ma dangi ngale angati qawada gari ramu kutu jamane goyi ko Sénégal en na daga wutu Mali boba sake ho sinan na Mali ay ajon ko ne na Mali walla Mali ya garin kanati illi somende Sénégal problème ki hayya gari nduro na wayashi ado kinenta domi ado igonta domi igoɓe gana juma harami fakad jaa fi dhalika nahyu kabande likenga annabi kabandeyade hari hiiju soodiyenduna hiiju ñaadi yakanena ndega hiiju aɗo kinehe aɗo haaɓehe aɗo giɗanñigohe aɗo leññigohe ko wandi igun nakata iguɓenugara wayakini igoñuti hiijum kendu honne aganaga jaman nogondi jama tangante peut être kagata fiijum putu probléme ñalli de kabande ñalli kenga de problème nu ñana kenga problème hanaɓe gayi allah gama ke yakarin dambe tanga su aɗa igulna me tunuwa yakare ɓe ga dagana somenni giri jamane añam pani magaɓe kumoko ñahay ke angana keɓe tirndi keta on jaka kempene ke gonaku salato angana ngemmage su tirndi angem bayro tono ke karañay ina ke yakali balaga nogonde al uslubul hakim serenganan tirndi foyi anga tunanti hotona wano fayda ngagay annaku sagariti aga ko mécanicien posire angana woto meray nanda na dabari kedingiram bono agana dabari agana dingirat tono wari agamaña ana kusanon ka dabari o ko hetterengati ke ngillay men tayib a yagare suga daga na somendi allah gama tanga ado wandigol name tunuwa illi arno o gida ñagarun tanga do le ñagarun no yakuɓenuga golle ngayna wara wa thaniya fo masibo hillandi ɓe ga yagare ngayasiye nan daga bagasin kobo jamane katta jamane allah gamadema jandara merunu duwañinu andina me tunuwa ku duwañinu ko sembedi hoho yagari mbaram bare ida yagarin cire ngari allah gamandema angem pagadaga nan ñokku kuwa deduwañi i kumbañi mi aragana nan deduwañi inan ñokkundangin nanda kafu ani kafufe malla tanga en pokorende wa thalitha bono sikkandi ɓe ma probléme sikkandi ɓe ga yaharunga yasiye giri jamane daga jamane tan daga somendi wotolla bonno kille wuro agana wino ando ko wini me kamma konan tangana warabiya probléme naka tandi ɓe ga yahare nuranga yasiyenga allahntaña sasa kalliga naña a fati wayasina key walla a wati ko a toyi walla a kayi kibaru ñana kamma ko oɗa allah ñaga allah gano yaharun tanga hohogal leɓu ngalliya dunaɗo dinan nogonde allah gani tanga wa sualu halisu kesuwo sikkandi ɓe ga yere arsala laha zawjuha samana l uduhiya wa kadalika ahuha arsala laha banan calle keɓegi ɗangi yokkundu ikkinadi lahiya jon kon keyida igiɗanñigon kaɗa keyida ina lahiyanu hilliyako ɓoyini sukkari ba walla igana kuru a kamma igamako ma junubu ñanayi ba lahiya jonkonu hilli suuri anayi gaɗa baneya kari ala jawab onati aka yagada nagani jaɓe gampa yampanomaxade ambane hele sere gaɓegaɓe ña ñampanomaxa ke questionneyogoñunari ɗi jaɓe ndi hakkatinna dangi amma rangenna ngekundu ke jaɓen nan kawarinanga bana jallen kaneya o hayma kasanne nogonni allah gatti balle questionu ngaboyeñe aɗo jama ngaboye wataniya nga hillandi ɓe kon nanda ama jaranga tammiso helli karni allah kembene tammisa bane fofonte tammiso bane ke jonko anna wutu anna duwi suuɗa surtout ngadandiga moko kemugu mokoɓe amañako nanta ñandi ñaaga hohoy mi anda xeyanda andali ganda ngani xame tan angiɗañigo ngana riiti anna tan kiinara ngani ngirañigo ndaritiya anda famude anna kenko an kiina keeɗa gellanga nanti giɗañigo lekke siñani an kinanta suugunu xoyo gonu moxo anda mogo de
anna tadangani ngira nyigonga ada riti jellanga walla anna ko anki nadang walla anna ko angira nyigo keda ntata no wari o yigonga adala he jonko liti porlo mun genna minna serebe nuga nyaagene anange nyaaga la he jonko ndima ana ke ga nyaaga la he jonko ndima porlo mun hayra ko ndade kembile ke tanke baga nyaage ti kebe khalisimma buguti kenna andila he aga ho yigonu gam afrique yaran kunne ifare ngana kara deben cunamu ana wara melle mo awa mbare nyangarde ha ko hagari ana wara pate mbare nya ake fare ke karanta ko to hay manan kum munduni aketa kaga ne janga mi nyaaga yi nyaaga da kinanga ngada ko Allah ko nan kina da awa ngira ni gonda horiti walla anna ko ngira ni gonda ngi anati bo ta kono problème tay aka hanki temaga ho hon tay wa su'alu rabiu kesu na tandi nyani ati yagare nyani yagare kebe gati iroye sino tammiɗo sikko ati iroye kinan kande sino tammiɗo sikko ima jiiɗi ida jaran nden kempancuuda ba dogotoro no mbange ida ko harisa moye makkitata finalima nga hura itimiɗi kinagal iɗi kinaɗal yeɗa analyse ndabari iti kina mani kema foore arantayana lemme ayi gungadi kempenan daranta yahuda gañide ara wa yahunda yangatu yiguyegonu korni yahu ke mea yiguyegonu wa yahunda bar ni imanimma gabo ka keɗanke ayigu gadi ara wa yahunda bien maninga bakkay mani ke jiike bon dotoron pille ñani kenga huncummanoyego ana mani kedi kungantaygoɓe jindi ardañana lemme anda famune iti kina manillandañana lemme bo itagaña kundu anti kiñanandu yiɓanterra kay ba Europe anni denga Europe onañi me kamma ona continue jaran denga andana nya khiden tam may o soro sikki anam mama ati ken te agre ngano Europe hawa iti basun tan ati kada kanyi mena ha na kusam mo gonjirone bo kembe hay kaptalinya am mo gonjiron dan daga katima ay kara ya tima bara khaketa sun kason tinto kara sume taway duro khago mbegani khago makinya hina mallayu wallah ina kusa sunkaso ke sumu sunkaso ngana kara ina daga kendo gagon kinyen nanya bane wala ati wala ke ani gasi kenda yakke da ngono Europe yaga tan nan daga kara bane ampaga bara anda mani faamu ga nan ngo Europe ga nati bogu an ka tingita halle est ce que ngadu gona bakka ati kontan le ke bar daga kara itanda ibara ima bara idan nyaga anna sunkaso ke adugu idan ngani sunkaso ke uccembane ke sema to anda faamu de ketayde kundiga mo wonami akoto siri kine ke yille kata terranga makkalima womaga yere aljawab aɗo woni dema duwa wa kellen piiɗi hammide aljawab honati aka yagarenda jaabe keɓe ga yere oɗa allah ñaganda aɗo yagare o yagare igo lempinga ko tay ya rabbi ya rabbana allah gana lempinne wonda kada naña lem barakintoy lemuɓenuga yaherlaga nana gura allah ni ñaage kamane o junubunu yellagani burwa o watunto yellagana sahañangida o hamminu yellagani jara kasoranko yellagani bagani kasonga watunto na sahañangida huru arninema fitnanu gajangu mankangu arni kari silami ngadi ñirasu o terano arni tanga kengana girno bon ankina ken nandenge Europe walla magandenge kencuganden nanginamaga igoni yakkede ngo Europe no gondi asuganden nankinama aganati wandengene alhamdulillah aganati dandengene alhamdulillah hari akallunu ampabanu iranta forohe nanti karta tadiya kuya manandenge anna famude kenken qura ka galliga munyenni nan cabari annan cuumu kaptali ke kenken ni gemme nesuma kenken ta hotorno sultan di khiden tano khiden ta akal yagarenga ana hinnanga anna sumu muroye kedi ana masha Allah wala quwwata anno gagon nage mukara wa thani ngahi landi be konnanda muhimman ni kenya sirkenni angati lempi kedam pamme adangu indanya gonga o gara kalima be kitana konanda duwange ke halle ndasimma ken kalima ngi importanta kebe kundum pagada ko lankina torongana godi o da nyaagati Allah subhanahu wa ta'ala ana maga gemmen na baranda ana no yen na baranda haraga mandego Europe bo kenya gara kenyi gollanga o ranta girindini hakken kamma ka yagare ngana maga kesi handambe agama jidi anna here nyana na butte ke talla nyankandi na kilun tallan taawundi
anna ñagana xeernu ñanada anna digan cinun kaada hari keeri pundaga de ku nampagada ko haraganaga ndamu nandenge europe a koni moxongadi agamañanantiga nandenge europe a mballa a koni moxongadi ana maña key kendide keta masha allah e hiinu ɓeenu gara wandemana ando amme yagaru ɓeenu allah gada lempille gana xotondiya haragane o ɗemi kon konnonan kaso ho hana hanna cunanti kibarun cuna allah kittendi andanke lentangaku agiri allah ama giri sereyde agiri allah hoho kan agiri allah y arawañini xeeri wa saniya hillandi ɓe ga andemanan mungunu ke xibare honne anken betuman xeerin na kiyade getanken moyegonu wari iga jiidi iga nimisi allah ra sede gabe gabe kuma lemmen na ayigu ma yagari ma an xeeri mbay ke ñandi de wa salisan xa geta harmaren men moxo ñani ke o kugaɗo haaju bey ma ken paaju wanciro getinke mbata xaɗa tayigo seremtinna xara moxo duyida iha yagarego amurnu inchallah wo duwanga gelli sabu sine ngaari arna kanda adi ndiga men gutila atinna maxa siduwange ko par ce que wanga naati gelli saabu sire ngaadi arna kanda kewre haya gelli saabu ɓure ngaadi suu arno kisay inti kundu kay mere ñikke ñakono acinda maga ke ñako haari nanka nantiya hari saabu ɓure ñagaani allah na sabu allah na saabu ɓure ke ɓogono ana saabu sire laaɗi bo allah kenta korno hoy ko ke yagari kenna maga hiriyata har ɓaren ɓen gan honganam pammi len tangaku waga ña allah gada sagu seren kamma haragada an xeeri ñagadi anke ñagenta ken xeeriya anke naromaniya len men nan cagantanum kamma ŋeŋe nda togorin paba nda togorin kawana allah kiten yelli allah ganane wonni wa dalila hi sikkandi ɓe gara wande mana muñini ke xibar nan mugundi honne arawañimi lembe ngarni kinanga après yagari ngaɓe jigiri ngutu lembe ndi iri saare igu gaɓe jigiri ngutu lembe ndi iri saare arnan kalle ña kundunga ando yagarin kuttuɓenu lemme gantimaka waradi a hinaka tandi ɓe nga kon nanda gande mana muñini golle kedi honne ho sere gaɓe gaɓe ngay ngiitu anke ngiitu gada lemmu gita iga nimisi hari allah ga mari ku lemme wa hamisa saabu karagandi ɓe angana simmeɗay agande mana mugunu ke xibare lesta wahdaka fi hada ya amata allah ambane he kere allah komo yagare amba yagare beyga lempingadi hamme anken tallo e sino tammiɗo sikko yogonu kumpagadi wuyunda bari ya keta i kaso jigiri ngutu lemme yimmedi ima ken kendi harabaɗa ngaɗa ko nagaɗa ndagaɗa ma sibonga xotomo xomoxo agantambane ken kammata oxo ane o honne wa sadisa hi tummundi ɓe gande mana mugunu ke xibare yi xoañonkiri kukun cahanten ni a ganda watte ka hanga kexa kam maxa angato wa hitana ɗi arno tanga wa sabiya hiñerundi ɓe gano ngani hangana simña gande mana honne bakka lenkite mbalaxu ke suusinga anna tunandi kun ɗum pasangonta kiine xagan tam maxa keɗo anga maxa yaxi yimmexa angara male mekkita ndanga yaxi anga maxa yaxi yimmexa wa samin hi segundi ɓe gande mana honne bakka toxenga junubu ñamburxene kono ke allah sirenni hari sake ñaganan cuha junubu ɓurxe seragana boxantoronga a junubu ɓurxe a ñakkegana hoñaganan toro junubu yogo ɓurxe yaxaren kinaganan toña junubu yogo ɓurxe xo allah ɗo taga ɗo darwanta munda suno kita suno sugoda silamin kita hammi watte kammi annabi ta diga men ndoholde ati hari sase ñaganan cuha hoɓogan junubunga wattasiyanihi kaɓundi ɓe gande mana mugunu ke xibare kelen tanga xumpa sangunta yaxarenda ana lemburen cara wa sowajuli xamisu kesu karagandi ñahayatina faranjiya idinegaren men ña yaxi ikeda simma xuso ñani jaxa demi yaxini aɗo kina hana ñame kam maxa su hilli kenda xollontaxa yimmen bo ikkela yaxi igarota bire ɓe ani igata tunanti masha allah wala quwata illa billahi yaxarin xoreñen ida tunandademe yaxini imañina koniida aɗa xa sunaxati matana xa su segiyaningima walla xa sunaxatiyaba a yaxare kero yi kittendi hohoma dangidanaxa tiga xusie ken na xo señan na fina gema xomoxo ama yimmedi tirndi itaro e hohoma dangonaxa awata yaxu xanan xa xaga bogu kundu aga ñigu xana ɓemaxa a bogu kundo ko tabane yaxare ke meti ke ken caxamo ñani ke tousuranga konno i sarno kuda nantiwa ballamaxa yaxun e digama ko idi tirndia a mbarimaxa yaxunge ni tirni xo ina kuray ine tirni ke ina konno iti howonaxa iti hontonaxa allo ye paqillemme ama dangidan naxa a tigerantaxa toqo yaxundi halas abondegera kenke halas iti keta ke basundani ina yaxun naburu cagaye yaxun nabure igata xalisi ɓe kini ujune euro 1000 euro anda mugude
iti wi xal sunun cagane ike meken ke i jaxali intatu ke higan xawana ñamoxoosu kenga xale higo mbugude tintatu hingana intatu ke higan xawana ñamoxoosu hoɓe ña halle a ñeme xibare ɓeganañi a gamaña xa kota ngara sehe keɓe ko ɗega tu yegonu soyayi ngata xaɗa ke je temu ke ami love you ke bugunala nammunda xibare njo xay ke an igo ngana yagare munda kibare be igo ngada tunanti ke kibare hay kiyai anadu nyano ko ima tuwa agada kebe wari anadu nyago ima wari aga tunanti yagare kenti munda anadu nyago ani munda soro nyana wure me ngana ke yagare ngakedu sere gara wayni ke yagare jure yagare nganda munna sheikh anda munda khalas do ko mo konkara kenya hay ke yagare ngego aga jagal yakun yagarenga maga khasuna ga jiya wuje ndagana nana mu kay idan nene mo goma go abaraki lenkinne ay med watiken ke intaga yagundi anda alla tigan kallunu matin tan qasinun jagana nga iman diga men garandi ama yimmetu ayago hanan bugu kundua angenti haribi anken tadu ke higa nyana mo gobe ndige not anga dinu hayra nyama go be kundude kundu yimme an qawa anga gu nyagare keda nyama go be kundu yimme an qawa sino haydiru bu nyaki tamma kundu hayjin bu ñakkitta maxa surtout aganani arawa yagu ke watke sundayi a ballan maxa malakanu ñafaga a langan aga sunan diran tan pakkin kinnanga inta munda inan paju ke jara a mbogu andaga ke ñasiranni inan kasirun jaganga an tuma hammin no xamminga an pagañi hammi xoore adi kundu alhamdulillah an kalunuma bara nan kasirun jaga problème laminna problème bane an togota kembe tan kibare ken nan kalunu kibare ñan inile ñagare ke haje lagane watte agare ina siida ina jara bo impossible yagaren nañi sappe ñigana ken naati kenda tige xuusini agana ganta keygo a munda mbaydo agati a yaxu xanan xabagu kunduwa ina hayi a yaxori iga konno a wattenga yaxori woro ani cumpajunta igo ñay pew gelli ke ñagani ina siida ina jara xangen genge allah haga parnanken tumandi a tumandi moxo sire oda allah ñaganda arnangara jaga yaxaren cileɓe gammongoyno ke yaxare wa sualu salisu keso tumundi ɓe gaye innahu yara ba'da annas a yara ba'da annas ati wo soroygunu walla ati tere ñaama iga sallini teren nogondi inday katta gollira walla inday riini walla iganayi voyagini ina salli wo ton nogo walla teren nogo i kendi lasama siri aljawabu naati aki keɗangani jaabe nga sereiganayi voyage killende anga teren nogondi allah ntayan kama nan calli an kanuga an kiñeeke salli fakkatin nan maga dagan caama allah wa sallini tereke nogonde agana ngara wa sikki anna sigi anna salli anna faamude masha allah wala quwata illa doro uruhokiranta sikki an kakanu fakkati ngadangini bali haragani allah ganta sigin tan callini anna taxun tan calli ance sinkam ma qala taala fattaqullaha mastata'tum hakkanu allah hakkati hakkellangira ke agara wakkite ɓe kikini kempanday gemi kayiran ɓe kundu angana kayira bane wutu ara wawu june kesoragana ana jaabe ha ganta kukun ñonkinunga kamake katta keɓe yi kiru taxe ngadi oda sereɓe ganayi wayasini surtout wayasananna waye gankenna allah wa sallum kappameyi ambillaga gilli aganayi kawa abiyongu tu kawa abiyongu tu hakkati yogo kawatunanti kaganayi yankana kennañini a fakkati lixe an maxa salli hakkatinu ku aɗa ganna salli fakkatin kane allah wa sallu yogonu kappameyi kagana yankanan tuma ko angara komoxoɓe anti woto ke sikkidi ngiraygo kuɗo xana ñige allah wa sallum kappameyi kenno xuwa walla ambillaga gilli mi anna sallen kahume inati kenda jamu usuri ayam pasangu tana jalli tereke nogonde walla o tonnogo an taxunde an paga taxuntan calli anayi amma sigi farlam pagadan biri mata keɓede naɗo hoɓe yonkinga tamaxini keɓedi siri kilu taxe ngadi an pa gujumbanayi an mbatte ke adi an pa salle ke ɗeɓarni kattaxa billaga gilli anna giri anna salli xagana yankaxadi salli hakkati gana ñiyankara ke anna salli walla ngana kiñeyme anni tuga wa sualu sabiu keesio ñeruni ñaha yere ida salli hanankiri wa sualu sabiu keesio ñerundi ɓega yere ati qur'ana nogonde allah ga daali subhanahu wa taala inna alladina kafaru bi ayatina allah ga daali mouhammadou seɓen wa kafira wutu ko allah ayano sawfa nusulihim nara mo gajiro jahannaba yimɓen nogonde mouhammad iganaro imɓe kenogonni imɓe kegani foto ku ɓi i foto kugana moye dimma su ona i foto ku faraku foto tana imɓenna kun kumpato kurumboga bi
kuuɗo intallantore immen nogondi ati kodimani fahamunu sasa fata kurumbo kuɓenu allah girono kafirnu ko imɓe kede aga yilleni biini anayi kumma allah kuta ko aga kumbini hoɓey igama allah kuta normalement kahiri ngaro imɓendi a fatay keɓe gay kengada allah kuta aga bi aga ñeme an kawa ñeme kagati fata kurumbo tanoni wa kulloni e imɓe ke nogondi kuuɗo imɓenna kunka bi kayfa yuadibu llahu juludan lam tasihi allah na fate yangan kasana kammogo fateɓe gama akkuta aljawab wona cuga ho hana ɓe konno jaabe ga kenni aɗo tawhiden tame walla sere nandi allah ra pourquoi agata keeɗa bari allah gati kahirnoyi hata ko wona biyona hata kormboriya nanti pourquoi allah ga hata korumbo ku biini kumma kuta nanti pourquoi ke yimme waye amaga wa konno gatto allah qala taala la yusalu amma yafalu wa hum atike allah sere maga wittirindini manni gata keeɗa bari kiyan kawana sorondirni wa faniya nga hillandi ɓe kono naam kumbata kurumbo angatima allah kuta ida allah kutake ida allah kuta ɓawo allah kutana kafiri anniye ɓe gañamaga na togo ɓirina ken toki kafira ko ña kamma allah gama sere ɓe kanda hara ganna nuha uyuña bira ha toki filla kappen ɗo e korten nden ɗo e fajira ko ña kamma aga kara tancege sine aga karanagada allah kute e ngara agantogo ɓirene allah gama kanda sugu ahaganda allah kute e ngalla donc fata kurumbu kuɓe nugarni kundu sasa allah garoni e imbendi ahagadi anni yeña sahi kam aga o arjanna lemmuga o arjanna kalla gonti yelli allah ganorondi allah gati toqonoga abadan inta bakka gemiida allah batuwa abadan nasimo hohoɗa allah batu anguyuke hakke mbane honu kame sine kameɗo ho honu tancege sande pande honu tañere honu tanji keymi honu tambille mi ina ko safadi xiganaro arjanna inta bakkay tokkono ngani a lew manniga tokkono lew abadan igama abadaña iga allah batta anniye keɓe gañiidi allah ji tugati ganniye keya silami anniye ɓe gam maga nasimma kenniya an tokko silama agundinan kamma nan toko birene hari allah gana tan nan toko bire nano gondi abadan anna dinan allah anga tanta walla ke anniye sile ɓe gam maga de allah haga dan tugoti ke ñayi adan toko aljanna nogondi abadan anama abada golli ha abada ganniye ñanan maga kahirnu gani ke mogo baneya nga sikkandi ɓe konno angati fata kurumbo kubo hata kurumbo kuɓe nuga bogu sasa ima allah kuta haɗamaren meke yemanke mari biranta kono koni gatini serelle minan paton dakiri sim paton tabana i amari gatini e asasa manke ala minan pato aɗa kungarake laga koro wa sualu thaminu keesi o segundi ɓe gayere e allah ɓe lempiña kotondeya de igoñana gadigamunu kundu keesi o giɗi igoña eɗe kadim pana yahi filla yahi sikka yahi lempi in koti hari kumbane allah ɗi wari jagay iɗal e ñigu baane kita asinne ñagalim magay ha monna ina gumbo ñakari na woli yetta mise na itimanayi madaga mama daga aljawab wonati akhindagani jaabe allah gana sare hommirandi na gatilingara kenaña silaminga barakallahu lakum filmau huwa be wa sakkartum liwahiba name ñahallankonda nga hillandi ɓe kono naam tuwano ngara faɓe ko awaɗagana serena nankari immanci tammise mbattendi ida ken qiyasu baka lahiya ña lahiya tammise ñahe ñogome ñana nanñana eɓe immanci en ka ñogome ñana nanñana iso ambana voilà ammari immanciyen tammise lahiyan tammisen cinan pakko lahiyan ɗo immanci tammisen cu ambana asinan pakkendo lebu lebu num mogo lebu suganayi tammisen aganta sahana a ñallahiyan ga anta sahana annaña immanci tammisenga awa sahana serena nan kari naña lahiyanga a sahana anna gumbon birigandi a ñakkañimmancie surtout asaru yogori nanti bono umara kenni annabi sayba ñaen a kagu ñagarengadi mi jiini radiallahu anhuma aɗa ñogome ñakkari immanciyenga wa suwalu tasiu keani keesiwo kabundinga ma tawalido hom ati haba fati an 2003 ida tugalun cigindi ima kendalla fati ken fati gelli 86 bo keta teynu hilli an togoy maɗa teynu hilli an togoy haba kagu ñagaru tey mbane ke kenda wasa bane ke kemma wasa mba koygo ke keesio mba hamun gelliren kulne voilà ay metrongindi agana muguta yimme keesi wallagana anna ɗo mani yangati bane keda wasa bane kema wasa
jeko parampade ma ho faamu yere la faamu kensi wo kela garunga ga ko kaga da kahitunu yogonu kaga sikkido am paba gali sikke battenga ma kaga kahitunu yogonu wa dabari kungan tagawa dabar ni ba manti yogonti am paba durwaran tikkitta ma kaga ya kahitunu hilli ma ga sikido amma ga durwanya ba al muhimmu kada hoke nya dabari bo anani kaga tunanta manya anga tiketa Allah sami khabakka di kammo aga to ina khalisin tuga do nya joppa bane koti al jawab nga hohona ɓe kono annayille saga nan ke siyo kewna tallam paham nga hinnandi ɓe konno arna hinnan carno ko filli suwa aɗoga sago silami resu kammati allah hormanda barake naam nga sikkandi ɓe konno muskila ki hay keyde aki ambane heede o lenkire mumogo ña hay keede alay harogatu nanti hommaña ona ñana hi hallani misen naari woy o suuheɗe ƴegonu ka waɗi kuntatu yona tunu kendañi ila toon kalenke make wara konini nanti furengana kara akalisinu ku on maga nambararadi on maga tappaleradi serenga karata onte a kara bon kantatu kete ka kungala ñamo goosu kangatu kada ñamo goo ke ñayi anagama gemu anga nimisen no simma en nan kawa ñana gollen kaneya ha keta gollen ñam palle angatu kesa keta hay keta marangala seme ona ñana kammo de senun daga préfecture walla ala préfet diñira adaga no ngani nanti kunda wacca ha sasakara sigindi o trompeyade ogati keɓe kaysilde ken dalla fatiya probléme masala li kadi ma ina daga hallan koncu tallan tampi ni keñen nden no cekkinde awa ke haga ɗo kahatin xibaaren kotoni hari france ambassadeur gumiɗugo maxa bamakonu dakarnu laksotunu hohoga daragana kotondi ona mammanganaro hindi ona dangi mini hakke ñaadi ana famde bon anganati xadan nan kura kamma xalisunu kuin continue riitini anga tuke harame ñahe anga kamma anga haggana ketake machallah wala quwat o dema détail ke timmanten gonno hina ona haare kata tunu oga bakate kille ɓey wa soalul asiru keso tammunde ɓe ga yere ati axinungima xay ɗiga saxe haaɓe igo ñandigamono alhamdulillah iɗi suura memogu xoxone yego ani maxa allah watu adi tampindi a butti key a butti yaqe inan qasayi ampunu sino tammi igan qasayeti hoɓe inda figara hohoñake axiya a butti yaqenga i xagana mullingara honkarange ho igatina bayi coté ina junubun kittaba aljawab wonati axinna wa keɓe kon nanda jaɓenga ibu kina allah wa trimbini nan tanke xoxone mani xa nonaxate ndakro santa seheninda ndamani xa dabaranga anta seheninda anta seheni ñaqenna man ni kibare ɓegani ma wo konno jilla agama ko agama ɗunga konno an pa kuñini a silamaxuɗo axaxu haqe xagana keɓe kita anna xoxonon cuugira anna koñina añeme butunden po ɓurendi man nanga sakkan xoxonan qotte nxarawa kendinene xo a njida walla xo an paaba a konaɗa saxullawure xibare ɓega maxana ko xana ñama o nangay anaña passé composé aganati intay an pamullengal laɓaneade arnoge mundi sahabay wa sualul hadi asara keso tammun nin payi aɗo bana naam wa sualul hadi asara keso tammun no banan nin payi ati iyaxiyeygonga dalla de mati sino tayma tampille sineaba imañatunanta wa sahayin xibaren ndi ken ko tañigaña yokkum bakkami ɗiga daga ɓare a sahayen kamma itangendanke manni key atimanda ke kiniya nantina ke toximaxa sereranta hiɓure ñaniya he iti ke hitta iti ke mañade keni filla kappeña ke hitta amaɗunga hittana ko aɗañi birenu ida wañangana sallini kakede ana salli tiya aga bara hittana ixa ida sallalle maxo ngara intaka sallini a halle igada salle keɓe wara sasa kundu iha mundana keña kitentu ke ngamoxoɓe aljawab onati jaɓenga o ku dallora kenko nandi igo komponnoxolu jalle igo ni sinxembogadi kendi yaxare ñaxallay adi musorundi kala igo xoorengenge mi sidandi de agana ando mi sidenga laatu mi sidegantaxa karaceni kenga faxamin walla nkamanga na qaji kenga faxamin walla ko talimi antampi kenga fay xa kenku tenge igo xoren namaxa mi siden noxoña salli kan noxoña salli ray nga hillandi ɓe konora allah ñaga yelle allah gana o suukanda kada tawhidi ke ho sen nempo xalasinte no biranda kamma no kara kamma no wulla kamma a ko nankinana ani sahaye ke hitta ayonkinna tumantuge allah kamma jalla wa ala hari ɓenugati qur'ana ke baane anna saha anna jongi ama kaɓe
la shakka nan tan nan maga saha kiru annan maga jongalluyi kiru tage naya kisiyen nayan fa huwa afdal wa aslam wa arih ayan pasangunta ayan tumanta ayan dahanta anki nan qawa Allah tigana immehina Allah gada warjaga yagare be gade mana tauhidin kamma yagaru kubenu sunonga bengi kamma toranga bengi kamma hamminga bengi kamma igaranga nanga magabo isunoga ntakoto ilampuntenga ka honno gondi kunyan kawa tengene katta ku sahayin jibarwa igu gore nadiga amada anna kirunta agundi khangen ni gumanga ko sadaga jikenna gidinta nyai luki en daga buguno alla tige gore nya hay kay go maganne gade kitagande manandi nanga وثالثا غاسي كاندي كونو علي اسيمين رحمه الله اديغا مو سهاين كبارندي سيربينوغا سهاين ادي سهاين جو سهاي اتغال دين تن تغلوسي كيا كم ما نعلم انه من القران سهاي بو اوغاتي نانتي قران بانيا سهاندن ني قاتي من داي جنن تو كون داي بيرتي بارتان داي والثاني سهاين نوني الاندي ما نعلم انه ليس من القران سهاي بو اوغاتي نانتي قران هتي togotan woni Allah to gohe qur'ana he hadithun diga mumbe keni sahaye hillandi sahaye noni sikkandi sahaye do ogantatu mannadi ati ku hola garu hillu su haramun tenyani anni jongalluwa sahaye da qur'an da kacinanti qur'anan takkedi maga jongalluwa igo ya gare sahaye be angatunanti sahaye be antatu ma qur'ana na kedi ma qur'anan tadi harama maganna jongi kuro anna maga daga nduro nyangano gonni sahaye be sahaye hana kedi sahaye be qur'ana duro nyagadi walla qur'ana do annabi diga mun nyagadi usemini keni sawdi tuwana nya ayarhamuhullah Allah ati sogi yempay ki ade tuwano mena yogonu ta haramun de nyane hakke hadisu benu warina sahaye lagana kaba kumpa disu logo yen cabuda ko agasin mani Allah gatamimatan fala atammala kundi qawranu wa minhum man qala la ba'sa bihi tuwano ku yogonu wiji kunti basu wo basun dai sahaye be gane qur'ana bane ya gay aɗo ande ɓe ñimmen ndigamu serenni jongandu wannarondi ɓaasi wo ɓasundey li umumi qawlihi taala bo allah yimmegati o nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun linnas mouhammadou o ho yankandeni qur'ana kene golli sahare gadi soronda e gonumadi keɗigaɓe nanta wako sahaye ɓe gane qur'ana baneya gay aɗo ande ɓe ñimmen ndigamu ama harami useminati la shakka anna al ihtiyata tarkuhu ati sikka suntay hari sahaye be qur'ana bane gadi anna tolo anna magarandu igo yagare ati sikka suntay kenyam pasangunta khananta kama nga junubu kitta usimini ta ko tenyani ke maga iranta konno nanta haramun denni ako tenyani maga iranta konno masha Allah wala quwwata illa billah kemballe kita ato ngalide angati o jalika sallama nara yo angara sallake to ankina halle angati ke tan daga sallina halle anda sallalle ma ngara ken katta jongini hibani akamma gana quran dangal mami ke be anga sallina ay kafiri nyani onata wajabanga anna maga salla halle nan gatu ken khatu nan gatu ankina kishi nan di kafiri nyana ankina akote nyane de on datu manna sa haye ken hondi khadi on tatu yala umma akenda tafunanti sahaye kay meanina hana kat i khairindi bonenju hayke sahaye amaga aganani kundu aganani haraka mangada qur'ana kiya sahana roduwa aganara ga tanga do nyani ta kaganati sigi barunju ni sahaye kiya amaga aganya kafiri nyakun ba hagada allah palas nyaki ni sahaye ki ada qur'ana sahana jongiduwa awatu nanti allah wano allah ni jarandana allah ni torondana allah ni nahandana keken ni sabu nyaite iga da bari iran kunne kafiri fe allah watina haramun denyani koy gonu gada komo gobe allah watini ama harami koy gonu gada komo gobe gelu qur'ana baniya gani ado annabi hadithu annabam bo keta qa aganani akengara tafuna ndiri barunjuna sahaye kiyama a kafira ko akendi de ado hode gani ngati anki na kafira hullan tagura hara ganani agada tafunan fi khibarun tuna ke sahaya ma o tanna kenni kafira ko nya qabri atenda tu wanan kafira ko nya ne ba لانه لا نكفر احدا الا بعد قيام الحجه عليه ولن تسير nya kafiri ma huja nya nan tiga kamma khadi gella ganani angada sallem asallalle ma ngara nan difilla kapana nyani anyi kusana nya ko mbaga minita bawo anta sahana silami ya gare nan to kahiri go maga kafira kun kibare ke on kawo notre tan ko rosiyad
na lampantu kankane yani siri na serenya kafi ya khoto nya hay kundu olenkille muga sanga natai andan nyingo lanji inati kafirinya andan nguno ngara jurumen tanga nungure inati kafirinya andi skuto nyangilla e khana nga inati ka takfirul insani laysa hayyinan na seren kafira gundi anebe il faut aga golle kebe kamma an quranda nanti kafira gungolle nyani sage ana quranda nanti ada tunanti kafira gungolle nyani abara walla wa suwalu thani kejo hillandi be gano idana burenkini soro yugunu wo bangenu yere especially gambi ke ga denga gambi o maga yere siri gambi way ci hakkati be kundu ha ko nga sasa kundu ngodi garu ko yugunu ha junga na burenga ame na burenti maga angiri jonkon kibare ko jabandi jonkon kibare inan cumunde khalisinga kudo inari tenunga igana cigan katu angada khalisi kebe kiniya inta khalisi matu wananga ina tuwananga tigamboto manya ina tigamboto manya tuwananga akana konno asaza tigamboto nyonkonni ke haqqe mpa khalisi mankinnanga anga nan tigan katu annin tuga tigamboto ati kemo ko kundu sasa ma kemo ko daga ba mama daga al jawab ona tanna jaabe nga antine ko kitirindi no demi dangino inan kaso kankilu mbugo ogada hoho ko kenta kenga khake tagorobe kundum fay bitengi nyako ngelde kuran ka hay kumini ngamma ka bite awi nyako ngayran kun afere bi de fa nyulude parce que man bitengi nyako nga ndatu yala humma ina khana khalisi ke kinni yani sumulla yaba inara ga tugotiga mbotonga ina tiga manca gagai walla ma gagan ne nyani kha gagan ya kundu aga nay sumunden kenya gani khagi sumundi ni tiga mboto ke jonko mqalisi manya inara tuga tiga mboto nga aga nanga tunanti ga tiga mboto inkinna gai haqqati bi ajon kon cegene akem pakkati ha inde wayde de haga nyago sumundi ndebe angada jida bella kamma ka annahu salafu jarra manfaatan gellaga nani gamanya sumundi ndey gada nya khobe nyaay harbi bitanga hinni nya ko ngade khobe awaka hinni khobe chartinu khobe hoke haqqe annatu anna jongom pakkandu alla wa wujune dala fikinni serengal lenki nanti ndancu mundai tiganga na kati annin tuga tigamboto ke kati haqqati arawa yankana ujune ke wure arawa segena kamma donc gororo maroba ngere simma yampani maganke kesio tiga ngori nyangano koni tirmina detail nginoi ona illa bahsana bona illa bahsunu nin to goragiri misra ali gonda nambugo garawali kantoro gambi wa suwalu thalitha asara kesio tamundo sikandim bay angana serekhe tagandi sasa idan kiri khe tagandi anda tagandi andugu ta khabari amustaki khe kidi antorombe anda tagandi mo go kundumbe alla watu gamma tew anna junubu nya kitaba al jawab na tanda jabinga abilla gatri nandi manga junubu kitamanta kita gana agama torotara agama tarade illa ko mira ganyi na saga na renga kana haranya wallet awa mori be gana ren tagandi gati jume re taganden sasa ho ni galle litu on caga wona tagandi gella gane ucenga dalla amma simmay hane allah tagatini in caga yi taganden cu kara soro ku su kara fayda awa khalas ken kono otini a junubun tanga bawo amma tew walla ngana ge tagandi itanna ha angada khebe tagandi kundu kundu ami de an torombe angana bara gilli annan gendigame kamma nan tangin kawa modille ma ko nyaay am faga junubu nyakita tuwa ko ke sere bane hohe kabila bane hohe dambi bane hohe haranga kebe to Allah wa genna kamma lemmen kenne bambu nana nyakite no surtout xeyen xibare c'est dangereux angada ge tagandi ga tama saha maga butu maga dekone annatana ha aywa ide mako angen na fahamu kam mo gori ya gunde saga mon day angana diga mun kutterin kaga na quranda kan nanti yes amustakiya annan ko lon ko reke ga kinjiga ina saga gayen wa su'alu rabi'a azara kesi wotamuni nyani ki adona gatandi idha akhbaraka tabibu bi anna maridaka qad qaruba ajaluhu fa hal min al ahsani an taqula lahu dogo torongana ko nanda nanti anjangirante kede anta baka ke wattiri nandan anjangirante ke saaten daga latu akallen daga latu ake watti anta bakkadi awada gana banna ko jangirante kede ngani ba nandi ha watti ke kotore dogo toronga faida ijigirin kuti tan daga bakkadi aho sire anna kada ba mallahu sire annan kuru parce que kedan ke jangirante be gi maga
idaga masala nga ga diga ubenu konno igana giri ina kenyana yakilenga kedi ina kebo kundu agullengi da kati nanti kebe gayi andatu nanta sa tentinto andatu ina konada ba awo sirenni kenya walla inkurwa parce que anyangi dangani ko igana kura nyangi dangani ko igana jamba igana kada kadi amma kanu al jawabu onati jabe nga agi gonda wada Allah nyaga yelle Allah gana sahanya anga keda anto inde kena saga jamande ko torno ko wala kede ko igol nyangati tuagunya ituago ke ko weran danya ko Allah ko jalla wala ire wati ni tere gonta bakki wattendo ko ni ana bogari haraga ne kenga tagab aga bangare igodi sede o sede tabakkali aga bangabe tabakkadi de khara wanyana ga naari bogadi oda Allah nyaga anken danke jangiral yelle Allah gana bogadi na saga jamandi na sahanya ngada do watun tencu lew wasani ya nga hillandi ɓe kon nanda ke question men nde mirne ala usemin rahimahullah ina tirni ke question men an net ati gellagane anga kinanti jangirante ke a sondo men cagen nan takkanna kalley mogo buru an pa kon naɗangani anda maga jamba ko angara komogoɓe kuuɗo ana tuubi kuuɗo ana woosi kuuɗo digame o maga ana ko jangirante ɓe no ko hakkangaraga lagara mogo yimɓe dayi aɓe ollanti wuttu yogonu watte ñankeneya aɗaga ama simanantina kara yogonu abiyo yogonu asda ama simmatina kara daga yogo ñagama sago akenke kallenda wolli kulnogo hakka nun daga ken kuna allah wa konnada sibare gamaga gamundana ko ana ko jellangatunandi sere nanta kanna wattenga ke anta kanna kallenga kenda aganani angatunandi sereyani awa kanna wattenga nandangi hakkendi ko kenñagareɓe du kinaga waɗa meɗo leppan kibara nandalla kinenga da leppan koɓo igatinnaga huru wagarranga kinen da leppanun koɓo aɗi daga aga daga keta jaga iti keta kenke ay leppanun ngomaga amagi leppanu kuro fureke aɗa yillirini alimo aɗi sagondi compende alimo aran kamma kagu ñagarenti ɓolimanda kul leppanu aɗi daga huru yankira ñayi intamum ndeygi walla sitti ke ngata wañini ɓe ɓeɗugalagadiroro keganagaye keakati kaɗan keta sandanketomaxaade oga yago wane keta olagari holle bakka xibaru kuy nanti ngelo ke ñagare yagare keti ɓolimanda angatu keakati xa kanu kallenga mu biride ketaɗa anniya hure ñaar imaga leppano kuro hurenga nanti huren leppa kuttuñani kempede akina ɗiɗaga nantiniro hureke itiketa noir leppano ŋere aɗi leppano ñellerini yagarente aɗa kuñawara alimoiran kamma ida wara meɗo keñay nanti ammagi warano oti igo keɗangani to gunde yagare ke maga ka igo ke jaragi e no to gunde igo maga yagare gakkano hoɓe maga kenda bari kayakare ke kana keɓaɗangi hakkendi agara igo keñagare me ñay aɗo nkeɗo ngey meɗin kawara aɗo président keɓe ga noksotto mourtani keɓe kago ñagare gaɗa ha ɓen fati yen kibare jagandi bane agata kittelga nandaga ɗengi soro bange machallah nanti yikkanu kontani haɓa fatimo gon jagandi a keñano président ga ko o ɓenugo a kanna kalle gey iyo aganayangasi nanti haɗanke jangguinante ana a kahinoku hedde keyay maga kada amma daga tallan kano ga godono anna mullingara wa su'alu li khamisu kesu karagandi be wa su'alu li khamisa asara kesu tammundo karagandi be gimma gairan kunne ya gare atidi kinanga jalli hinda nan kibare li hinde tayri iga mundana ila mullihi salle ke kundu kenyan kayan pano makan kesu kenan kawaran jabi oro salle li yannaga hidaga yindaga salli nyira munyalihi awa ikina sugunu ata suge gobbe ana kamma ati imma garga li hindana ke bang so li hindana ke ni xencene awa itan dagi tunja ati gana har daga tunji aga nan kenje ya ganjelo ku kendo amura gelli ma gane du bana e li hindana ke garanti ke ira mulli pimani xence ya idi kina hay me ke nyigan ko bakati kille be milla wase hene kina dal jawab nati ya gare ke dangani here nya ya gari li hindana ya garunga digal li hindini ya gare ke nan kenje pakile mentay ngawa nga nara aéroport ke saudi ni nga yarno avion igo na igo wiste yagaru ngane yagaru ngeste tayr nu ku jande ke sikka koto koto ngoma kono amakura yagaren ni jonko yang ani falle ko yang ani kittengutu amba hoto na xenje nga ma mulli ana irane ga het yagari lihinda na mundu kenna lan kanche yagari lihinda na gandam maga yagari lihinda na gande kitene do ko be nu gam magandor ko kasobe nu anga bilihi kumbe rainan dani nyago kemogo to ngunya nan kina maga de wa sualu salisa asara keso tamundo tumundi nya ayer ati gidan nyagare imen nyagare nyani ayaq ya tampil lezine irigi
kinenna faranci ay ada yagare tana yaga kamma faranci no alhamdulillah agar yagi faranci bange ama ho toro idi kinanaga idi teyne kigabe ganama pakkille me toro inaga problème ngel minna sasa lemu benugi maga afiki yere kine kede kunju ka hedun dabari lemine ego an toyi kunde aga wati iki nada daga jarra nga faranci ana daga jare anga tumana yankandi ko beke adi yagari mbane ngano problème ngem bagarno nyaake ta faranci nga yagare ketinta kelle me amu ko inta walla to nyangunde lemine mbitta akatu are munjambay kine ke madunga konno ida boyte nunna kan kibaren kote kine kenda haraganu indaga golliranga ana lemine ke khali hane tagalle monya bange magalli hari yagare ke mere mungana betti sin dabari yagare ke nati teyne kere meke anda dabari finali nanga ketama kine ndaga baka aga sa ke daga no aga na selle angusa gara faranci dono ayima amaka dono gusandi taga tukunne kine ngada ayimo gobe akkanuru yagare ke maga daga wareme ado lemine ke mullimbo adari afriki awa ay kana kama ay no ati ho hedi bangatu kaya garu mo gonkote ati kini ke gen kempere kunna madu ngel latono khati ke aginu nga france khibare suga nya dono hobe gana sogobano enel lenga ne kini na khibare ngutu ina ko nyida yere ara adire meke alhamdulillah ire meke yima gayran kunna bu porlo be gadi jagali sasa masha allah wala quwwata illa billah ire mekeri halle saga tugun ne kere meke de gada toro france adire mungala toro ganya katta agana saga tugun ne kere mesu togonko kotaɓe kelle mine toyini amiga jigirin guti haraganati ma tanti matugun nere meke fulana yo kenke ma hebrañaygane kelle me gana toy a kengada lemme su togonko saga tugun ne kere mundi faranci kotaɓe yide kente genne kelle me toyini amiga jigirin guti kine keni girinantini tey neke téléphone antante nelle men toyi anda giriba iti koni magi jarabe ani metu kete nento ko munda ara tuindo isasa nan tinto munda igana hari kegiri daga rukei atele honto nana ana barawutu awakine mpaga butiya kenyayde hari allah madanke salle nantana hogobi ana hogeida limunu challe nyiramu amadunge iha banyi de mani ha ga fati lagarunga da galisi keriti ama hari tele honan dida galisi ngara ko butiya kuwa ihay kila seme yano gondi de awa masha allah wala quwwata illa billahi kembire keta onati akin dangani o aki yagara ga kebe ko nanda jaabe ngangara hinun ko mo ko be gelli kundu agani anga karange nyaga nanga sabari annam muni annan kitun tago allah kamanna allah tiga allah ga dangar jagal lemmunga anki nadi kaytun jusu dabari alhamdulillah nyaga allah ga na sahanya lemme keda allen kutukuni baraki allah asiren ni bur akoren ni ankora kinai ankora habe ankora sagai antam paba daga arna hinnam pabay allah ndam paba kini am paba daga allah kemma daga am bay mu nanna allah nyagal lem mukunan tallan tabati amma ga inya masha allah wa thaniya nga hilandi be kollo gelanki na trongindi ana sabari wala nyagati allah do silama go ana sabari kebe angara ke hammi kebe gange nyagaredi kendam baga suno kebe gandi kendam baga toge be gangiji men no gonde kendam baga alle men daga kakkante nenga faranci bange ando kesu yakintenna ke goy a kende ni ku gallance kata kara yere anni toppitana bien comme il faut akem paka dalle mellaga adamari traité angara komo ko be gelli kundu nyagani adire mun jambay kenga sandangani toge andaganu allem mekenan qarano ankina kori hibakka maga akori hokon kenga sanda toge adalle mekey me bagandi nariti kara anda kemmunda kenga sanda toge amma ga tinam porose nanti mangana kiteren telephone an duwada nan dara memma saha ana sappeñon gon to kay wo sualu sabia azara keju wo tammuno ñerundi atigelli 2007 watte andi daga tiru ngate kitu i gennea i sigido jarande ngal alhamdulillah ima jonga saha kitta jarande ngara gay yo finali manga i mera ayru yogon wa gara ngel lajimindi awa masha Allah wala quwwata illa billahi kundi de masiri imatira khenne ke wara lewlew kha nagasiana nchagena nagasi khabari problème tana be gano ada lambuye nyakinya tiga ko shingi bare ada lambuye nginya ido nyaga du wawa ado sere diga sahare tu ke khenne na mburge bakki yallew ado lambuye ngare be gare igun karanga al jawab wala tijabe nga akhi nura alla nyaga na alla gana sahanya nganda ken ka joye kam mani ba alla ken la hohoda
watunde suga sikki ya rabbana allah gana sahanangeda musulmon koon wa thani nga hillandi ɓe kono nam hari ɓe ampay continue watte nantoko haybana allah gana ɗogi anna sawaba gemmea anna dogotor nun ka hay yo kempinnamme gana haybana bo igaako ke kille a gelliɗo foreñay mene lampuye ganaro seren porondi watte ganaro seren porondi ta akanu yen nakasini hamari tension nganayi sereɓey arantaya kuuɗa jabeti ngana fore sereɓe hatenni arantaya kuuɗa walla haragani watte ɓe ganta forandi fo gana yonkin gille immankara dagante nganayi serenga ko watten tan yaku keken ken gella wañana yonkinu jahandonganiyade duko tor nun ngari inchallah ina watturu ene killey iyo kuuɗo kukunga sahari ɓe to aga igol ndemana ken kara pitikola hara pitikolan kambo oɗa ken ko mega tampini jinjamberi ke a juran mangadi iga ko nangana junjamberi ke jurankita pitikola ke ganaga juri ni mugu a teñande iga konno de kenciren ni siri sirin kamene walla jinjamberi ke jiike matkeɓe gagana maga saganu kuƴi de yagarumpaga gagana saganu kuɗi sunkaso ammantan barkenga jabeti andame kuñini kenni sukuru duroa a ken cukuru maga wananga boy na dabarni mogon dambego waɗi yagada kutirndi woto hokaka ce igonna keñige ndagan bantara gaye hayranko nati ñambi ayige ndagan anda mugude esporo anna maga ñanayi anga taxuna mbattenga awa igo ndemana kunkaray adona hoɓugu hamminga igoɓe hamminga ɓe nganni an karagantaka yagari mbiɗe barni o wa sualu thamina asara kesuwo tammundo segundi ittujurol ñimmenu waɗi ga seɗe jarna igun kara gam pakkelon toko tubabuɗu ku ittu kuɗi doronku ñani ɗi siri sugama ɗaka kuganga ma mullanga maxey kita allahntaka hoho ñana tirindindi tammudinde segundi yagare ñani ma kesuwo ke fahamo hakki awuyen caɓol aga wunaga sonkono ngemme yaga jille amin cinke do ke yaganne batte ana ko yaganne awo igiɗa a tiixoxona yaganne ñani de ma kena francia ba mana downtown oɓa an kawaga downtown wade hixoxone ñaxumbogu ida yaxumbagandi taxananga a hay yaxu xillandi ñaay ile ñaxareegowa yaxu i haɓanu kule ñaxareegowa yaxunna mbogu igatini xaalisinun caagiya maati hagala hina ke yaxare yaxumbagandi xo igana nkora digame ke fahamunta dal awuye a sonqowata téléphone ke noxon adagami xaram bantara mino moɗin numéro nkitta ini xoxone ke ina numéro nkini xoxonenga ana téléphone ara i xoxonen ndemana banta numéro nkine ano contexte yo machallah nan xoxo men name faamu an pabagani man negagani odinami faamoga bakkati killeɓe wona hayi mowa gemme sahabay malla wa ñakanjin cu yelle allah gana ñakanjin cuura hammi keɓe ɗo hammi keɓe gandi yelle allah ga naragana jara naraga yana bogan kamma jawo yakkitte kamma wa suwalu tasia asara keesiwo tammundo kabondi fakati kiñimma talibol leri tugu keesiwo tammundo kabondi ñahayere i haɓan faati aɗa katoxo ida kake gaga milio kame tankarage wujune ireñigu karagiyan aɗo le ñagaru karagi imanuni soro sikki aljawabu jaɓenga ko ke taxandini kamma ko aljawabu jaɓenga yelli allah gana hinnexa haɓayi ti allah hinne yurwante aɗo silami hurencule wa thaniya nga hillandi ɗe konno keni sumunu ñanita bo yakaru ñahayankunne iɗiren mu aka haɓaga kara aɗa xamanu toxona lemmun toxo naɓuren cakka seguwa saxandi segundi ke ana taxandi xamanunaxa naɓuren kutte xa kundaxa gida ñaxaru igo suna yaxaru helli taqewutu axa milio keɗo kamen ɗo tankarage ŋujune axa manu soro sikki haqe tan naxate ujunu sikki kamoñeri tankarage gode igana taxandi yaxare sunan xawa ujunu tammido naxato kamo karagi tancegeɗo goɗo sikki aɗo tanjikkeɗo santimunu sikki antorongindima ammanu hohon xawana ke ñakkita machallah wala quwata illa billah le ñaxaru kusoro karagi le ñaxari mbane sun xawa tampille ujune kamo naxati goɗo tammiɗo tummu tandume aɗo santimunu ñeri leñugo sugari tan naxate ujune kamo sigi tanjikkeɗo goɗo sikki tanjikkeɗo santimunu sikki i kahumey a wakkinnangan netti kame tankarage ujune yalli kontingamin laga wo suwalu isruna keesio lagare tampillandi kene keña lagare qur'ana kene gondi musa gati kagu ñagarende inni anastu nara ati kagu ñagarende kadindugude mbagade imbe ña coyna gambiyan kon nacinde imben payna anda mugude ati musa gada imbe keɓe wari kunno aga gilli madiyana
imbe ñani ba imbi sobe ñani ba walla imbe fe aɗo musa nan jegi bara gara imbe ke wari a ña wuro ñama na kiyeña aljawab onati axi nangani jaabe alzahir diga min cellangada kekembe koy an qawaga ña wuroña ba sila alli atikum minha bi qabasin kadindugun nan daga minno imbe cunkumme naare kiyeganay sere hajunta imbe cunkumme gelloganati igamu ndanan corema kende xaga cuñogotona xaji la'allakum testanno kuuɗo maxana taxamu diga men ken cellankenta aɗo wuro ñankawa arawañana kiyenga wallahu alam yalahummana imbe ñawari ba ma imbe heti iti noro ñani de yegondaɗa noro ñawari allah gati imbe ina ken xiri ɓalaxa noxoni almusakala serengana honcimmamo xooɓe hari kundunga he angana ña konnana an ken na ña kundunga anna digamuti keɓe ga simmayendi walla serenga na digane konanna angana jaabini anna jaabi ta digane kemenga anayi anken daɗo adigane kemenga ko misale kille kam manke intaxo anga yigene yogori atanda aywa cheikh koron calliko anna ko sati yo hornake salle bugay hina anga to anken kalle ke heti salle anken kalle bay katiye ña kaketa comme a kengati salle an ka anna ko sati hornake salle bugay hina inati kenna balaxan noxonni almusakala yogomiti moussa imbe hitaɗa noro ñawari agata simma imbe qur'ana kaako sa agiri nanti imbe adiga muti honga keɓega moussa sondo men nogondi keta kukuni kisandiga muñay kerawa ñana ke xarawa ñana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kibare go ñoma xogan qawana ko o ngatu keta inchallah ken naari koni fata wariye allah gana ko yo